కింద కూర్చోవాలి సార్. లైవ్ లో వాళ్ళ మూమెంట్స్ మీ హెడ్స్ వస్తాయి. गणनायकाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानोत्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकानसे पूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय धीयप्रवराय गुरवे गुरुगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मधराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढकल्पाय गन्धमट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि चंद्राय श्री गणेशाय धीमहि गीताय ग्रन्थगेयाय ब्रह्मान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गीतचरिताय गायकवराय गन्धर्वकुले गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीतरन्धनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
ధన్యవాదాలండి. శ్రీ మధుబాబు గారు నగర సంరక్షణ నికేతన్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శ్రీలలిత గారు శ్రీ నటరాజు నృత్య కళాక్షేత్రం